Tita Marcos. Amen. 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 Paghatag na to na sa mga katawhan. Now, when they are sick, So, kaya nagkasakit. what should we do? Usa nga angay na buhaton. Visit them. Ato silang bisitahon. When we visit them, we pray for them. Pero pag nagbisita ta sa ila, ato silang ampuhan. When last did you visit the prison? Kanusan talas nagbisita sa prisohan. Our pastor is, he has 100% about here. 100% na daw siya anak na area si Pastor Our Shu. friends are still visiting them there. So you have to start your prison ministry with pastor. Say amen. Amen. You have to start it. Sugdan ako nun nato pagbisita sa prisohan. Yeah. Amen. Binhi ko do. Yeah. You can start it. Pwede namin mo masugdan. Amen. Amen. Carry the youth every time. Dan ako nung mga kabatanunan. Amen. Amen. You can start it. Pwede na to na siya masugdan. It's a whole assignment. Imuha ng assignment. Prison ministry. Prison ministry. Just to pray for them. Assignment ni Para lang mo ako, para kanila. Jesus said it's important. Kung gingon ni Jesus, importante ni mga butana. Somebody says it's important. At isuti, importante ni mga butana. What of praying Muna for assignment ni Ang Pastor pag-ako sa uban. Shelo. praying for others. Pag ako sa uban, Intercession. pag ako para sa uban, gitawag og It's a intercession. work of mercy. So, isa sa nasa kabuhak sa kaluon. How many lists do you have? How many do you have on your list? So, pila man kabong ang nana sa imong How listahan. many do you have? How many? I give to the poor. How many do you have? Ow. List. What's your list now? Yes, Sister Sa Grace. imuha, Ate Mary, or pila sa imuha. How many do you remember? Pila imuha na hinumduman. Because if you don't remember, you will not practice it. Kaya kung hindi mo mahinumduman, hindi na niyo You i-practice. need to remember it. So, ang ay mo hinumduman For you to be able to practice it. para imuha ma-practice. So how many of us will practice at least one this week? Pila ka na to daw nag-practice bisan usa ani na simana. One. Only one. Kahit usa. Let me see your hand. If you are going to Pakita sa ako ang kabot kung imuhang gibuhat kahit isa lang. either give it to the poor Paghatag ba sa mga pobre, or visiting the sick, pagbisita sa mga masakiton, attending prayer, nag-apil o burial, or old people, sa mga aktibisto sa layo. visiting Babaya University, Pag